Ia, e toi whaatalo whatu po i pa ia malo le tunu ui nei vaenga o le aso o le tātou po kalame masani li nei ma le taitai o le tunu e pe ona masani ai i awa uli o aso lulu taitasi. Ia, whaatalo whatu lau fionga. Ia, whaatalo whatu fo i le TV3. Ia. Ma le le tio polensia lau fionga. O kau le mamrama kilo ni mau TV. Wasola. Sangat kasih TV. Ngai langsung ua policy foi le malo. Ia kele le kio man to foi termina o mai le malo ne. Sangat kasih le kio. Le kio TV. O ia le L2AP. Io no wa fo io mato vai ngai na ia te talava no mo te uma e whaari la tu taufi. Ia ka kala roa maliki o, ka kala ma TV. Al mela maria wutupu. O koe mako la vivea ai, ho i lele. O koe whasanga mai, ia le maule ki o ma mau TV, kai pefo ko TV. Pe o ka whanga mai mako mwau. Au la, nganga pāo le puro waka. Ia, ale... Ayo pawa le winga me le temu kalasi o temu kalasi sa lo ko ka ka e fai me le a ko me le ya malo ko sai la mo fiong ya ta amata i la ngau le la ta tu te i tono le fa mai we le ko viti o la esta la ta mai la mo fiong ai ta tu tu i pe ta no mai fa ingo ne masina wa na fina vela o tu si faftai il malo ni sila ya la to foi so swani ana we ta to tui le no por fa un vaso le sa wa e ta to tui o la sa wa fo le ele tulang la tele fa un masina ne yo vole se kai lo no ngo po vaso fo e to no mai ai tu e fix fu wa fe a fix fu va fe e tu e mai lo fa nga solo lo le e tu nga o mo von fa ta otol ta to fu fuanga e le vanga mo tu e solo mo le si vanga fa solo lo le tu no se vole van ka manga o tau no mai. Ia wala ua whangasol fo i fiti la to. Ia la wala na lea fua mali e fo i tatou ngai oi ngai. Ala no ngai me vela tatou palota la fo i vela tu. Panga solo tui ia wa pe ofisial na lo wa a pe ole tulanga le wa vai atu ole wa fima na ona tunu ato ina tau no mai le tui ai ona se awa onga le fo ile man misela ya tangata la o sau ya ele fia kui ai la ngala le tulanga la vai al tui e ka kawa e kui awa ele tui o ela le ke o ngo afia ia nga vele o Macaria o le siama o ela le la fia lo e siama e ono le vea to nisi pe ava pe o mai tanga te fafo sama e se sima siama o la pe ma lo fa taila o fionga e tase e mai le tulanga le pe sta sile o tala noanga foi le o fa tala noina le tulanga foi le mo se tangata po se fo mai fa pitoa na te faia ta o tonga o tangata foi o maliu o leo wa uman faile unga kapeneta ia e manto hoi o le neia fa le tono on o tule mai le COVID. E mo mia ia se fo mai. E tau on fa maunia. On fa to a te waila. E ia nga se fa to a faia le unga na pe va pe masol mia. O le unga foi la.
e saini ai le whamsino. Ia malmalo losi o tula fono e le mwhaia o na te wina ses. Se i vanga nā ua kilia, ua whaisoso e ngai whamai. Ona ia iau tie au mai a lai masalmia e le ioti se mafuanga fo ile le masani o le o se fa mai po stulanga fa pena ai masalmia il tangata na fa o le oti la na te fa malu e fo ia inga o nau mai e avatu le tangata le ainga po sa tali po sa fine ia po se tamafo yo le ainga a le fa la vaila mo e le mfaia on talaina se ilonga e fatino tu la forno tu langa e le o se fa le tonu fo yo le malo on le e le o avanota ngata o mai o la fo ia afia la to tunu o le tu taual na o le ia al pathologist le tunu ia o me volana o fo ia I ma fo o tato o sai e fo il tato fo mai le ia sai ai lau loa ile nei tu lang il Pacific pe oni tu ai nga to mai fo ile le fa fo mai e le fio e il te lo tangata ia wa afa ia walos fuluaso o te wal tangata ai to mau mulmuli ane o lai masolmia e koi e mai ai lunga ia mantola e mai lunga io fa le tonu le tino o langa ki ukera ngai fai o le pathologist fo le tawona o tawon ta otol tangata ia mau kango solo e vai ia totonga ia mo ko le wa palanga e se vanga nala tangata ho le malo si le su la na le pe o isi pe e alu fe la na alu fia ile to ngato mai le al tato tu la kasi al fo mai nga kokia le fatawe nga la na to asawa le sa io sto in talo la mo li watu asawa e la ya se ko e kula mai ko alu ave mele e la na e wa e ia si tu nga courses ia si tu nga to mai e fiwa ka wanga o ka e o ave lo no vinga la to for back ata to e fo ia tom fo isu e mai se si me fa fo le fo sa ia le si tangata ia so el fo ele wa ss ia for my pere to nga forensic e mo mia ale suela tu langa tawa yo tata le na te sekia uma e ale tu langa o fai uma fai ele me ale ma ia ele tata pela le tu na fengata ya me sini le wa mawale wa mawal tata malanga mai mo fai fo e feng fa pito o mai lo la failonda tui yo mai wa pepe umasia ma vo ele covid pa to insia ma fa ro mai e so la amatolo na failana nga e tato tangata ia fo e tau fia I lunga o ia nga fatu la fono ma wa seni fo ile fa msino ele mfaialan to tau fia e ave te se langa na no wa kilia ia le tulanga le mai le o fatino ia nga o tulafono sa ili ele mafua angon wala fa taila lo fionga ia
Masala o na pua fionga na amata na wifua ilunga nisi o tua inga e whaasanga fo I stasi fo I o whai pule a ia o alia ai fo ia o ia tua inga fo ia e mata atu ia na po ilunga Facebook ma matula whape ole matau o fionga po sila fia la o fionga nisi o tua inga ne no whalongo iai. Tā whalongo nei ai. Pei whasau I le sifo I tangata le ngā ia liao e po ia. O Graham le ngō pālangi e. O tangata le Australia. E mantua foi la le anava le tatou o le una I o tangata fai business e o mai te whawhai ngā luenga la tō seleni nei mo I ngā luenga e mantua foi la ia le whatel malo le o le tai taumesina wo le lopo wa kolu e po o fia ia ia tangata whai business ia o mai whai. A maka mai le Amerika le anga na sau eri le motu lani. Ngau angoa ia, ngā lua kua marua ia. Telefoi la isi na muli mai. Ia loka ngau wangu ile ia fo wha ngā tangata nei mai whafoi whaina na tō business nei. Avi ia ele malo mo meo incentives. Mea fo lava noe whaiena au mai o loa le tutongia ni tute e whauai whatel malo. O le ropo le wha e po whai business o mai umangea le taunu, umane le taunu. Le lan sawe lole o le savali fo le au whai o loa whai business. Aiela mal to tasi na mana o lo fi whatel malo. Le lilo Costa. Le lan whai ai le whaafe fo I le fiafi. O walulo iai. Ke ila wa whai mai fi whai non whalkan malo ka. Ela na upun whai ai. A whai le whai al mele, a le a whaapopo I alo ingoa. E le luafe markasi o ka kuluku ia. La whai pesingisi mai whafo, o whaafianga mai e polo misi mai o le a whai le whaltel malo le a o mai ngeli whai. Le alang ko ka mai e eska malo alo kula sa ula whai mo ia le whaltel malo la ua tu lai mani tamasina. O winga la ia va pe au mai ani au vai business tam fai ala ia minister ia ngafa ma tape o official tupe tape o le MCL nanga business ma leipa e tam fai ia va pe na fo ia le vanga le MCT le e af masanga ai masalan business wa so ngel kwa kawa kele meia business sort inga tel vave e esse business vo e ka wa so ngel mo me fai o fal kel fon fai o fal kel fon ni fa ngai ai ia internet le el sa mole ni si la vole vonta to mana o fatosina mai e o mo se launa nga fa ngalanga e foi le foi sa interview e foi e foi company mai America no mai interview tanga I America foi la tu fale fa per sa e foi le nei sa mo ma sa mo me o foi e la to call centers la nei fai on lato kalia ia
ia telefoni mai so se vaenga o lalulangi. Po la lava koe ngā business e la tuti whaia, e tai pēla le nei. E whaltale malo i Australia. E kelfongi aku la. E iai le malanga lea pe alua tu i lunga o Facebook o lea i sota i atu internet. O au leo ke fia malanga o e perkania se i fixange lang i faltel malo. E kali mai le company mai o Inkia. Anga whaile la tau ia o le malanga ia lui o perkani. Ui lai kua ngā pisinsi ngā ia songe. Au le kekele o tangata whai ngā luanga. Ia whamtala mai lola whapea. Ale ale mea wala i ngā ingo i ali au e sainga. Ia whai mai voi leo ua kele au olo ka mwero i ngoa sao. E whao ngā la longa i ngoa lea. E whai ena pisinisi ma sainga. E whai ngō fiai. A kalango aku. Whai ngō fiai kalango mai le sainga. Ta kilo mai i longa i ngoa le. Ua mwhai langa li liwa ngā ia lona i ngoa whaasenga wa mea ngā e whai le tīpō i Australia. Pewa kako? E mwhai anga lulu kanga li liulunga i ngoa Inkia. Pe i ngoa sainga. E la pela ua umalanga mamalama. Ala e wai e whai maunga whalele. Au la woke. Au kanga kai pipiri. Whamtala mai whai lea ofisili atua. Ai alanga ofisili. Au ke fia i loa. Po lea longa e talaanga longa langa. Au ke ongo kalikongu inga kai. E ana la e whai mai lea. O ia sa e lilo no langa. Sa whai ngā luenga i mo meo whale fo ia i o Australia. Mei mo koale. E lingol koale. Ia la tau la kele kupe. Kele ngoi kupe alvanga sa ol melanga. E po sa mua ngā rua masa oi i Perth. Ia kai me la kalavou. Kele lang kupe. Ia lu wola koe ngā langa leanga vo i lele. Ai maruana. Ma trucks. La vea i loa il cavale. Ai whea loa i mo meo sports car. In his late 20s. La vea ngalanga. Peo koe sao o e noa mawhawhau. Le la lofa i le loanga pisings. Ia mai la maso ngā korua sainga. Ai la vea la e whaia makui. E la ngā lai me whaia malanga i sainga. Le ala e whamakana mai ma o kilo sao kwa ia. Ia, alu lo whakūlanga pisings la le al call center o kulo walo se i o sia kia pesa. Ala ko las fulu makupu ia teina mtamala ngā lue le fasi. O nala, le ua voi. Ua anga i elo mawa whauen ea fo i encourage. Ina ia te lela na pisinisi nei. E mantua la IT. O mea tau sota inga tele vavave. O i tonu ale la lo le. Alva inga afu masanga. Ia pela na lea sa tala noa i loa. Ma afu masanga, mta voi la afu masanga e fo ia faini tulanga fo le atili sawailo na nganga i nei Samoa. Ora no nga fato sina uma meia. E montola le wo vai. E vala mo volo masana i siana faafe. Monto vo e faia ven faafe minsta. E vala mo le au avano. Io no wa fiatula. No wala ia nga wa ile yang pisisi mo wenga luenga fo ia atangata le tato whana wala tu
a ma ko nga fai foi la to talanga il ko ingala ele se me avo ele ai mo ke yala o ko psila ku a msanga a me msanga se la ko fo o fai so so online fai so so nga a lo seli yang ka mai lo so so va pe ka ki ai lo va pe wa lo isinia la ke le nga so te nga vo i lungo le level le ma o Australia le tulangala na fo le i me fa pe e la malesi me mai sia mo me o tulanga a tau maua e va pe sa tala no ia afmasanga mo ni sponsorship mo le lato au la kapi ale melanga la te mata to no le la kapi o se tasi na vainga o le fianga i ma le una inga mainga o la kapi i tua o le tulanga fo le mengi o konginga o tonginga o le fe ave ngai pas e le ve umayala ya la to ye fa mai ia mengi o la kapi mai kua e le ve fo ya msanga le mele o le pisi e so sponsors so ni so ni molato au la kapi me siamo o me fo fi malanga ina me o tongina ale me kelea la nga le ya lo ya au ma ko la kapi le sa fa tato super nai ya lo la le super fa o fa mamuruis on fenga tatele e me o tau su enga ni tato absorptioni e una ela capitua e vai la capi fa le voi e tato te tua i Vodafone ma te cell e ma tato o il vanga le a sifa e to venga tato ta mai fa e pensi ya la ya menne o afo yo ta i o pelestene o autua o mafam sangala le masangi o vai e makwa pisia o ke makwa vo temia o soifua e multano yo me foi la multano sa pisia ale saue e o maila to me vo yo lulu ye ke le nga ko mai si fai pu o maila to ele ngata la mo me tongina ala to au la kapi a tongina a te mai tai o la foi pese e pese ya ngau la vai fo o le so o ke wa tul ma to au la kapi mai pa e nga mai ale o le kala va causa mai ko fa ngo mai la ko wan men ko mai mai tui ele ngata o mo tatou le katka ai to mo fo e tatou le aulo na luo lai e le pa uma ia mo meo o tarita fa ko ala le men ko mai ia le mato mai na tasia le tongina wa mo mia ia ni tongina se lo moltatu le si au saunia mo le talonga le vaso le ala le ka ko nginga kas yol melna o mo le si au ko mai le a fe ka alo le so kas ka alo ka ya a mai lola e le ko nginga ka alo le au lo rua mai lola e fai la famtela ale e ko ki se la mo le kular ka viringa lo ma fai ai ele kali o mala uria a wele sa kupe fa ka wes ko nge ya la a se meska ko ki mo le si os full minute e ka
e kausu e ai se fofo le mtau pula e me fanga ngul mako ki umor fo avanto molton o tatu tongina me olalton o pel mena o pel mena o montalo tamaltaya a vivo leo o tongina falala ka alo la fiafi ko ke lo melnga le la yunga sampingil malis o le plestene ole kasial ko nginga ole le waile male susu e oso i puisu le e aki le ngala maka kam sa ea ala lalton o mai lo ngao ala e mo le ya ko inga esfulu ile ya pinga ka lokala il busulu le ko ke aya ngasiri o lola o fa fitaya mol fo fa ngofia o lola ya e lua vai aso nga umai ai mako wolo il family veno lo ya fanga o le pale o mele o lia e o manela matu no fo matu o male usual no ai kala i lo le ya fanga le pelestene la wa fanga ai mele le kala akalo e te lo nga ko mai un ko mo le alto sfulu mato nga ko le ko le nga wa e mau mai loa se tongina o maloa wakulo ma fanga masale panga ala e al melanga le ko ma ko fakali rumol tu stala ma to loa o el palmia la mo mai ni ma tu tongina e ma ko we ko o mai mai nga pinga ki vo ye ka kala e por ka ko kala e la vale le ya mato ya ma alto ele ska ko pa o mo mai ku le ka ko de seri ile e o so ile so no ka ko ya ka ngo le o so venga palo e lo pe mo mai se statu tongina o mela le PCI e le tele o la tone ya me fa la nga ya ku lo lava le vanga le o mai le fa pisingis ya va pe aga ko le vanga la o ke fa kili menga o le fasili mo me o tangata i mai fafo on o ituia e me fai on tu ai oi o tangata o mala o mai makifia so soangi ele yungi la kapi o ka ele yungi la kapi ele fai lo tu si e tala no ia o wingai o tatou ia i mo me o tata ia e afia o la lava le talo o le meale na e nau ia o le tau sa ili o ni so soani fo ia e o ave iai e whaalere iai lato au ono le tulanga whengatana mo me o seleni mo wai mo me o konginga mo me o whiaweinga mai i le vai aso o te langa la fionga wa o le tai fo ervainga le HRPP a misi fo i o le i lalo fo lo vainga le vainga o tato tonu o teimi nei a mese lau kapineta a tu lai mai la se me fa pe e a afia i se si o lau kapineta po o lau fai pule le vainga fa fai e sila iai e matua fo i o le mtau pule le tulanga na o ke vai ai awa a fai a mai se tuai e makuala o mai kukasi e to foi ona mo se fam talanga wal kai mingi se o kele ia wa fisiringia pe ya ta e na makuale a o ke ya wo so ngi kai o no winga o palo kale mafua e va pena foi la e meia tupu menei el kai mingi e lua me ku nga o so mangi e ngai fai ngol ngai vai aso mo me fa mtalanga fo i e fai fa le ngai stangata al fa mtalanga mo
o lo tu ia mai ele fas e se tu si na vatu I le vanga le o la fonga e se fai fe au e ta uai ia mta upule fu io la fonga ale sa ile ko ele ai se tu si na via a le la o fa sala la o fast wa fengo fia no mai fai se tu si le mele o le su sa ili mse a mela o le vanga le mantua o le mepiko mawa ua fai al whamusinonga lea na fai le va o pesta mla au li lato business lea whakule business ai o maile sko kolu le whakufo le business e fai ia a fo I lato titalia umatu pel business mo lea ia mao fa alu tupe tu sinisi longa rula le o ye pesta asu aku le le senge ele kongiso le senge le in the revenue ana ye la ku le senge la ka umai in the revenue ale me vole le forge lo no wenga ngo fala ko ma pu elak ma tu ye upula na metasilal na o me le che manatua nei kasi nga me sorkula fongo makwa fankanga alofia le la pe folinga na tonu le na nga ia le a fo le fai unga le a vui e ia vaenga e a fo sortula fono le ia tonu fewi engai ai petai e le I yo tu langa fai ai on tal tonu ia e fai ai san fai fa salai le tulanga la na kasinga mea e su ek ngele se kusi fa penga ngave ai fa ngofia no foa le vanga le ba kul kusi fa wai se be fa pena e vola le si tu engalo na lua le tu si masane al vanga le va business e fa mna tu fa la potonga fo ele stala mai ia ingo o lato fa la potonga e a fo le lo toile fa sa ongale al mtanga longa le MC lo lato wale masani e ola e tau sanga o ma ave lato tu fa mna to le ale la ola wina tu le stala o le ekalesia e whakasai vai sala. Sunga le whawhengainga Reverend Chris Masi Moava vai sala malolo soifua manuia lau sunga mai sel malo lau to ekalesia lo tau ilunga. Tu sam whamamonga lo official le stala lo atangiani se vaenga le whai o tau sisia e mo mias fa manga mo mua e tau lau to ekalesia on tu mai tonu lo ofisa o le stala swinga o to committee me vo ia sui lo committee fa tonu a mai ponisi swinga e pe o fai lo tu si te tu pe maisi sa fai au to fontanga fa tau sanga longa winga a me aia masangi fa lau to fai la to fono fa tau sanga sui e kofi e mo mia la ila lo le stala o societe e lalo al vanga lus fuliva pui lual tu la fono me tausi fa me alofa ono lima a viv se lau ono lima lo fa ilo mai ai fai le stala na fa ta ape se komiti fa tonu pe a fai ua le tuta ua veina la tu te tau ave tolu ta sanga ilo sunga ia Reverend Kirisi Masi Moava o le whakasa mala auto committee ina itu na mai sa auto fa mtalanga tustusia e fa manu mai vaenga e pe ona tau e lunga mol solonga le stala la auto e kalesia te tono tato ngalu e fatasi solonga manu yai langa i lumo la auto e kalesia lo senga i Houghton fa tau lona winga tu langa masan yai so fa la potong so fa la potong a fai e su atu ua le faia to le stala ia pa al mea le famtele mai
Ala fasal lo mai. O fa maka wa kuele. Pe o fa por kikia le mata upu. O fa mata wa tu ele malo wa ka ule malo. O le apule atu i to finga e kalesia tu tono. O se memo kwa ka fa se. E mato fo me va penne el fas. A fai o me fai ona lanto sai nia le ngo o le sui i tono ma pipelo e le ngo ele o se ngo sa a le tau to lungo le kuspa o le ala se mele ko ele ko ke i se l'altu la forno e kalepe a o le ngo le fala tonga fa tua ele tua sa mo o tas o ke makua hofo i se me fa pe fai e atulanga na e maua e le va pe le maua a tulanga i kaiminga o le makua kelo le mau fa langa e mermane o le mimilo o afo o famtalanga Alo faafetai ia o tauaga ia tunei loo mafaufau le go le fast faatuatua i le atua Samoa ua tasi le sofina gala matau ua tasi i mai ai ia Samoa la to wana to fa ma le si vaenga lea e a foi e a o wingai o faapua a o tata le nona i sa o mata i le faasalonga le sau ale wa o le ai alu lantou le ai alu mo meo o lantou faatosina faitupe totogi tupe e le ngata la na auto alu lo mafaufau ona o le fisilisili a tagata mai ata e tufaga mea ai a o le ua agaʻi le lua tausaga o le misala ma tagata ia taua maliliu a le mea la o lea e agaʻi e loo mafaufau o le lipoti lea o tagata ia na mamaʻi faaupupu magiagi na o le tasi a le kasi a le lipoki lea le lipoki o le tonu o le valusutolu o tonu maliliu tovai mai la magiagi a le kasi a le la sa fai le latou faatosina i laso lea tumai lea o le silomatua e falau na maliliu sa ofisili isi magiagi e kau mai akeaʻu pe na iai ni tagata stofa mai le ai na kasi ale e a foi latou te iloa a le meta wai le faaliga lea ona le faasalalauga lea saua latou le faasalalau mai e le Facebook a tumai le si tinā taʻi taʻamai e fā lana fanau ae saua iloa faamaonia e le sui tauvā o le fast a mataula e le o e saʻili mai se faamatalaga sesi a o lea ou toe faamaonia mai a e le latou lava sui e makuakumu lea mea kogu melga le la ua maumai le faasaʻoga ma le kasi lea na maliu a fala faatele le tou selau tālā le tupe afe lua selau lea na le tinā lea ia ma le ato mea ai matola le ato lena le iai mo mea o ponko foʻi o mo mea o Pepper Toilets ia ma mea o pea foʻi e pea taalo teddy bear
Ai alua tu lo mo fa punga fi me. Palota mo fast. Al fisili tele le o tupu I mavo fongo tanga te tal no mai atia. O le ala tu langa. Ua makua kila le fatosina. Awa o le oranga I le luka usanga kalunga uma le mise la le menga le fai le kai miranga. A le o fai te milne. Kasia le mea le tari. O le mkua fakosinga mo le palota. E o foi la mo me o tu fanga tu pe ia wala nga leo mai atia. Lima fe le avo le tu pe so solo na vele usual no. Ia on avelola te lua fe isi no te tele. Te ia fe isi no. Ia ala ula tilot e lus fuas el melen na faat o leo mele o fa wal ko nga fenga ia e fa ileo e le nga ka nga ave le seleng e le uso le no ala u ko kufa e no o le tumalo o le mkwa o no fola ma e tiltilo me ale makua le toe e pe o makua le aya ma se kea I tu la fono o tu la fono nei nala no fai tu la ma ko fai fakas e na ia tau tau fiofi ai le o e fa la lave e fai unga fai el trata o le e ia le kaimi e rotu ai le fatangana o le umwan whenga palot. A le voi lau te vai atu. O le mele ua whai e fie me ma laudi. Ua whakaikai I mea Amerika. Ma tua fo e tilo atu ua whai rally al Plesken. Ua alu kua I kumalo. E whai ai anu fatosina. O le se sango Amerika makako. O Amerika. E palo te tele le Plesken te le tunu. E palo ka uma ia le tunu ato. E sala matato whainga. E palo ka le whaipule. O le tumalo. No mai lo leo whaipule whiri po ai o lato. O lako paki o la avea matetai. Pale mia po le Plesken fo I lato tau. Aka kirkiro la ia. Ora mo kwa ma o ha e o ngi fa ko sing ai faia ma le fefe e pe vo la utala a fai mo saini ia la au ko saini pe pero lengo ma ko il tu spa ia o le o tau to ile tua o le me vo ile o tau to ngai fai le tua e mo quale che ha il tuo o la se si soringa kula fongo e le fai un fai ai mai se ala o tilo fai mo aka ele mo molinga con o filme e hanno fatto un tu le va per me ia fa stai fo ile fionga ia la ulia le malieto alla si il fiele e soltu la fono le o solo quella mo fie me ile mo le meo le pelo ma quale che ha e nei soltu la fono e o foi la e la auli il fa in al mato fono ku e ai lunga ma ko e sa ngo me a con o le sa o ngo o la auli al malieto o uma fa ile le fai un al fon talai e ko ko ina I fa sa o lo alle tele io ni le sonna alle tele o le sonna ile mo le tele o le anno o le mele o le to fa valea o le to fa se vole che e mo to fo vole na for la
e sa fa pito o se taimi ona fa la u lo atu le o le sa o le vai fa u fai o te awai a te mine o le tuto tas ko ko kasi mai a e o il aso po se te mai le ana a o ke topa November te sema yang wat Februari a nga umalo nga al fongo nge ya maki nga fako a fai mai rola ya le la u fai la fil o nga fil nga pa ua se a fako e fai a mare maki la kila hala nge pupula ko maka o le fiesa la wa fio la tunu a o ila se ko ko muinga ngi ko nga ya me fai ni ale mele o ke ngofa mo mapofau ka fefe ta sao ngai ka irunga mo le fai o le pepelo maki le kila mo le fefe o le tulanga lana na ho le wale ke il tulafono pa war mele e mana o ia o le level e wala a le mesili on ka ia malo the means the end justifies the means o ngau il malo me leanga uma fai o le tulanga lana foi mato uma o le mato te tau fai e tau sisia ia anga i o tulafono ko upea le faitalia i tangata e mantua hoela le mato te tilo tua mai ke lea le whaososonga fo ia mato a la watu o lalo on sa mangalo lafu pe le tua e na te whai el whai unga ni mea e pawale al mea matu pole ai ina ni ta isi sena i tangata wa pawale al mea lea e afo i whaonga o le mole meo le tam whai ina ia ave tupe tangata e whaatau ai le balota ave tupe tangata e whaatau ai le balota ai lafi lalo o mo meo o tu manga i fanuele o ni tu manga i fanua me ia o le ua makua o ai kua ina ia mwhaie o na usua ia le nuu o nga whaaruai lole o tupe ia whaaruai lole o tupe ia mwhai mai o le mena o le tu manga i fanua o vai atu i tu e ngā sol tu la fono nei ka lofa i le anga ia ko sa mo lumanga la na lea e le mwhai o na matu nofo le anga kaua ngā whaasa o meia le fo ila matua a maua mai o le ka ua kua ia whaingumela le fo i sau ile internet sau Facebook ia me ia la tu te whaia o le wha mau mai o le karango aku i vevo i seina ia le me vola na le tupu luafe ia avero le fitselau ia ko amo ko lo le afe ko fitselau ia misa i lo isi wale lava le faso ia misa i lo mais o ai mau mai la le ke lo le afe ngumela le ufa mau Pero pero akai ai pere tulanga le wa fe ole na fa mawina le balu summer tolu ila tona mari di unisela ya le ufolinga mai ola ufa pe mai dis fa la poptonga tumo hotel sango ele balu sfutol ola ia la to fa mamonga fa popolo to sfumar fitu e ili se vai na to al melal na no mulmuli faile la to taua ele sanko on marmalama le meia tal no mal falma e lo le o fai to nga meia
le porkikia fa la portanga a fai wo fai la to o le tua on tala nole el fal mai pe aisha o ese sai al fai ngo fie o le wo ke ngel ya ka wo atu ya tanga te famil mole se au mai a pe pa fa mauninga o tia e le nyoki nga vaku ka ai wala la nga o ka ko kom foi o mai ni fa mauninga ono tu fanga tu pe e avo o nga lola ka ulo el sanko e tama silo mutuale na oti e le fa iloi ola ke ya wo fa ilo ale e le sitina na fanola ntama ya vuelo le na fanol tama ale la o e mga o fai mai le ia se pepaoti ile misala se vai la me o ne tanga te ai e fai nei mea ina ia sao ai le lofo po la tu fa tuanga na le fai ia le vanga le e pe no fai atu a fai guardiali tono il palmen le toe e soli se tu la fono e la ia mascula fono ko e mat ia e la tone e mai ele mamai le vanga le e le ngal au ngia il palmen ale la ele no fo le vanga le e kaunti kinga ko nga miolanga fa penge wali le mat Alo fa tai le fionga. Le fionga le o stasi fo o fa ulunga stasi o pulenga fo ele. Fa la putonga o nanga fo le swavai ale. Io le o fa pe o fa malolo le tumanga. Me ia masani o fa vana. A fa langa mai se matau. E la tina na langa mai ale matau pulea. La ua tu atu o fai lole la to ngaluanga ia la tu la fono ala la tu la fono e tau lo la fatino lo el comité pulenga man tu e lo simta ngaluanga al malo le vanga le vai le corporation fala po tonga oti e ya la le lato fo i committee o pulenga o lato tonula na le amai lalo tu la fono o le vai e tango fia mata upu ia tau ile tamata pule e la na le fai lato wa so simta upu e langatu e silingi ai sa mio fo ia o le committee lana fai la tau le fai unga ia malongo mai kapeneta ia fa mania lo kapeneta se unga wala tu fai le unga lale na o le fa malo lo mo le masina tasi ma ia o atu le masina le o tau na o mai foi se la tu fatuanga i kapeneta ia mawhai rol whai o angana masani al kabineta mantua la ese ale tulanga fatino mo meo whalurunga mtanga luanga o mtanga luanga mantua foi ese mtanga luanga ese whala po tonga tum oti o mtanga luanga la e lalo le vainga al komise pulenga luanga al malo e nia mio la tu o pulea le tanga luanga au ilai fala tonga tum oti e ia la to committee fa foi o fala tonga e o la tu langa fa ma tu langa ia a faila la tu nga mai ia na mai le la to fa tonga foi il capinetta ti lo foi il capinetta tapa foi se
li poti pini mai le loi sili po ua ia uma awala ma ua tala fiangai ua taulon faise unga le kapeneta ia ona fatoa fai lo le unga le kapeneta mantua la o lesi lea tua inga anga i mai i kapeneta fa pe ule ngale o fengalwa ele mfai on sao na bia ala fa ngai yo ia tulanga wala mea a mai lo i fai lo le unga le kapeneta ale tulanga la le na te le ale ke la ngonga ele val temile nei ma le fenga palota o le a makwa ke ni kau fa le nganga le fa le fa ya tua i masalo e an fause ponga fa le selau ni poku masalo le lava le luo por kono mo le ano o mo tau fa le nganga masalo e kum e kono ni fonga fa se la ele lava ma sal kai mi ngi on fa nga palota ya fa taila bra fiona i fa mai ameta po kala me wa le mata watu o tai au le fa la lo ai la na batau i polu ya na me ia tuai lo le i sala fa i la so ai that's right ya o tai au la le umano fasil sile natu e fai lai i petesa sa luatu e fai uta le chim falta alo fo le numero tasi au to e ftuna e le to fa fo il committee mamma tu pia o fai simma te le ta e mesia la to fo i mesia e mesi fo i to ai to numero market e fengo fiaso le valia kwa le mamao si mato te mai fale vea laita ia e mana ia la le fai na e tom fai e fa pupu on ele ni mea e fai e le tu fanga tupe na ole vai no avo le maua na ko fa ke ai e la ngaso ne si ka mai mea e ona moria le vanga le wala mo kwa su e a se mea o mantua ele men tupu ele sui o i ya ana numero 2 i le umanga ale tau manatu o le palota le ivono sa mai loa e sto ina foi le o tolofua ea la nalu ya to ina na asi to ina lo na inga ya lo kula fa mai ka ro ko el su kala fa to we se la to me ai ko su kala nga moria ki ngo koko ina lo le o ke ila ya ma to le to fitto no e to fu al minister cabinet ya lo kulo ile il to ina fe mai to ina to lo fu o te lo fatu ya te oe e le oa una moria ya oe na te ilo e le ni o tupe a oe nga moria oe o te tai o le tua ngai ya wa fiu ya e sto ina to lo fu o te tai o le tua ngai ya e le ai na moria la pa ue to lo fu ma le cabinet o toi ngā winga ia mako ki wha keke wa e se ale le e voi men tupu le valu lua man tol te mine leo o join in le chapipi fai lo le mato fai ala fata mari la mato le moria ia nisio le tuangai mantola le tu o le tu il malo matou le e fia tu la ia tu e lui le malo e valua a le loma le fono ia apelina e tofi el malo o le la e sili la titi e mato e olo
la so fai ua tapuni ai ia meia morianga au fai mato tonu la fatamari la se si e moria ia ka pongi lo ai mako mato mo e se furu kasi e morianga mato o le chapipi ala ia se morianga le chapipi o fai e le tu al malo el temir na te tai tu polefi o ko ia mako le moi o mako lo o sauleoki ia fai lo le ke le lopo ai nga o mako tau a ole sili mako pekas le palo ka le sili e mako wa ku la ko o ko ilano ka lo ngai me le fakamari o lo le taia fai lo mal fatto non se siaki ale le me posa siaki no a solana o le e fa fo e mai ele vanga le fai palo ta yuta ele falfono le mai e lo siaki a mai lo fa sala lo a vitai ele to epi e sawa i lo fa sala lo fai tawa i lo le aso mai na o ingala i lo le teimi e tapuni ai mo meo vo io o su o le mela o kupu kamo kai mi hole o iai kamale o chopra e vatula le fasalonga yuta o mal por kalamiola so ve mai lo chopra ka ki si ia kaeo ia le wa mai o po ia a le ala e fatulanga le official finga palo ke kai miranga mai le kai minga ave ai le me tai mal manatu na fasal lo el polna sia que lo mato mawolo ina o le se la tapuninga ko kasi la sole ko la kasi la solanga e ka pungi wa valu makosu e sula ngai va le nga sau kasi me le su el vanga la mal su kasi nga maloi al va mako valu e kolu mako maloi e la langa na mato tu maloi lo e la nga u fa ku le mele o le kai mirangi o makwa komule the fast ile fio mai ton o la vale awala so se awala e oi wole ko ke kulafo mato foila le mato te mate tu ina meia langa e tau tele ya mato le telo mea sa fai e tau fo ya mato fana ile ko mai o ngisi wa la mate le tila ia sia la tu na tau le amtanga nga ngo mai sui lo mal malo ka le pele kulafo ka le pele kulafo ka le pele kulafo al tulanga la na le mato te no fota penai e me umane fai fa pepa uma ma inunite u fa pele vangala e fata mali i mato e la buta watu ele ko ia sfakamari ele ko ia ni fakamari ala ngal fakamari e se ma le matu va yatu o kanga kangi e makwale ke a sekulafo ia pa tai tele lava lava fionga fa unga fo na tatou po kalame i le ne fiafi fa mo le atu pa tai tele lava te mai tai pule company le sap la fionga tofi la fiti ia mo le langolango ino tatou po kalame fa so foi